Mwiriwe neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho abahe umugisha abarinde. Uhoraho Uwiteka umwami nyiringabo. Uhoraho Uwiteka umwami nyiringoma. Uhoraho Uwiteka umwami nyiribihe, abahe umugisha, abamurikishiriza mu maso he, abagirire neza. Uhoraho Uwiteka usumba byose, ise ubifite imyuka byose, abahe umugisha, abarebe neza, abahe amahoro. Ndabasuhuje bana b'Uhoraho, mbifuriza icyiza cyose aho kiva kikagera gituruka kuri so, kuko nta kibi kimubaho. Ndabasuhuje namwe bana b'umubi, bifuriza impuhwe n'imbabazi ziva kuri data uhoraho, kandi saba data uhoraho ngo aturinde imitego yanyu n'ikibi cyanyu cyabaturukaho mu muhamagaro wa so umubi. Mu biganiro twakoze hari ikiganiro cyajemo cya swastika cyangwa swastika, iyo sorte y'umusaraba, ubwo bwoko bw'umusaraba bamwe nibwo bakunda kwita croix gammée, cyangwa abandi bakavuga ngo uriya ngo ni umusaraba wa Hitleri, cya kimenyetso cya Hitleri cy'abanazi, ngayo nguko gutyo. Kiriya kimenyetso gifite ibisobanuro bikomeye cyane. Niyo mpamvu abazungu ntabwo bajya bifuza yuko hari umuntu wakwigisha ibijyanye nawo, ntabwo babyifuza, ntibabishaka, kuko ni ukubohoka k'uburetwa n'ubuja badushyize buri mubohoka, buri mumenya, ntabwo babyifuza rero. Niyo mpamvu mwabonye kuri YouTube ikiganiro bashyizeho restrictions cyangwa se amategeko ugomba gukurikiza kugira ngo ugisome, bakavuga yuko ugomba kuba wujuje imyaka 18. Iyo ugikanzeho rero bigusaba kwemeza yuko iyo myaka uyirengeje. Abantu benshi bakoresha YouTube siko basobanukiwe iyo mikorere. Niyo mpamvu abenshi batakibonye, n'abakibonye bakabona nimero yacyo ntabwo cyabaye nimero te nk'uko byari bikwiye. Kubera iki? Kubera yuko ntabwo cyabaye monetize, cyangwa ntabwo bakibaze mu biganiro bizanishyurirwa. Urumva ku ruhande rwanjye bumvishe ko bafashe ikiganiro kimwe ntibakinyishyure kuko navuze ko icyo badashaka ahari nacika intege. Ariko iyo baza kuba badahagaze mu butware bw'umubi, bakitegereza neza, bari kureba bagasanga mfite abantu bakeya, ntacyo bintwaye, mfite views nkeya, like nkeya, aba subscribers bakeya, kandi ndakomeza, bari kureba ko icyo nkurikiye atari amafaranga. Bakeya bahari babasha kumaintaininga, babasha gutuma nanjye nkora ibyo biganiro, abo barahagije. Ndetse no muri iki gihe ubwenge buransaba kugira bakeya, kuko bigiye hejuru bikamenyekana cyane ntabwo mwamenya aho banyujije. Abashaka kukireba nukandaho ukabona barakubwira ngo ese wujuje iyo myaka yo kureba icyo kiganiro, mu gifaransa cyangwa mu cyongereza, aho babibaza wari kwereka mugenzi wawe wisobanukiwe, ukemeza yuko uyujuje, hanyuma ukakireba. Naho kuba bataracyishyuye, niyo ibi byose batabyishyura, nakora na website yanjye ku giti cyanjye, nkashyiramo abantu tugakora kandi bikagenda. Ibyo ngibyo ntabwo ari ikibazo.
uyu munsi tugiye kureba nashatse kugira ngo buri marayika murinzi w'umuntu mumenye ibuye mushobora gukoresha kugira ngo mumuvugishe. Ahangaha ndaza kubihuza na zaburi mukwiye gukoresha kuri uwo marayika, mukayimenya kuri buri marayika, mukamenya zaburi ye. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane. Rero buriya bamwe muzi buji mukwiye gukoresha bitewe n'iminsi y'icyumweru yanyu, mwagakwiye kuba mwarabyanditse, ukamenya ubwoko bw'ububani ugomba gukoresha bitewe n'igihe wavukiye, ibyo narabivuze. Ukamenya ubwoko bw'amavuta y'imibavu, huile essentielle ugomba gukoresha. Hanyuma ahangaha mutangiye rero kureba ni irihe buye wakoresha kugira ngo ubashe gukominikana nawe. Ibi ntabwo bivuze ko ari ryo buye ry'uwo mumarayika, mubitandukanye neza. Ntabwo ari ryo buye ry'uwo mumarayika, ahubwo ni ryo ryagufasha muri communication hagati yawe nawe. Nicyo ngicyo nshaka kuvuga. Hanyuma ibuye ry'amarayika ku giti cye ryo naribabwira ukwaryo mu kindi kiganiro, ariko ubu ngubu ndababwira ibuye ryagufasha gukominikana nawe cyangwa kuvugana nawe na zaburi wakoresha. Ndetse nibitwemerera ndashyiraho n'igihe bikorerwa. Twahagurutse. Abantu bavutse kuri signe astrologique ya Bélier, abo ngabo ni abantu bavutse hagati y'itariki 21 na 25 cyangwa 26. Abo bantu ibuye bakoresha ni ryitwa plutôt marayika. Icyambere marayika ninde? Nitwa Vewiya. Uyu marayika Vewiya, kugira ngo ukominikane nawe ukoresha ibuye rya cornaline. Iri buye rya cornaline ni symbole de bonheur et de sérénité, ikimenyetso cy'umunezero no gutekana. Hanyuma ndagira ngo mbabwire yuko gusenga uhoraho nibyo, kwiyambaza marayika biremewe, nta kibi kirimo. Abantu bavutse hagati y'itariki 21 na tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu kuri signe ya Bélier, kuri marayika wabo Vewiya, ibuye ni cornaline, bashobora kumwiyambaza igihe cyose cy'umwaka. Ariko abataravutse kuri iyi tariki ariko bashaka kumwiyambaza kugira ngo abayobore, bashobora kumuhamagara ku itariki 21 kugera ku itariki bashobora kubikora ku itariki 3 z'ukwa gatandatu, bashobora kubikora ku itariki 18 z'ukwa munani, bashobora kubikora ku itariki 30 z'ukwa 10, bashobora kubikora ku itariki 9 z'ukwezi kwa mbere. Vewiya byaba byiza umwiyambaje kuva isaa 6 kugera saa 6 z'ijoro kugera isaa 6:20. Ibuye ni cornaline. Ni ku bantu bavutse ku itariki 21 kugera kuri 25 cyangwa 26 z'ukwezi kwa gatatu. Tukiri kuri signe ya Bélier, turebe abavutse kuva ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu kugera ku itariki 30. Marayika wabo yitwa Yeriyeli. Ariko mbere yo kujya kuri Yeriyeli cyangwa Jeriyeli, buri zina rya marayika rifite ahantu ryagiye riva. Uyu marayika Vewiya tumaze kubona asobanurwa n'umurongo wa 4 wo muri Zaburi ya 3. Iyi Zaburi, igihe cyose uzashaka kwiyambaza
Vewiya, umenye yuko izina rye ryatoranyijwe muri zaburi ya kangahe? Ya gatatu, ariko umurongo wa kane niwo murongo uvuga izina rye. Icyo kintu mukwiye kucyitaho cyane. Nukoresha ririya buye rya koronarine, hanyuma ugakoresha zaburi ya gatatu, yose rizacamo neza. Ariko izina rye rya Vewiya ryavuye muri zaburi ya gatatu, umurongo wa kane niwo wavuyemo izina rye. Hanyuma abavutse ku itariki 26 kugera ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu, marayika wabo ni Yeriyeli. Ibuye rikoreshwa kuri kominikasiyo ye ni iryitwa Pierre de la chance, ryitwa kunzite. Kunzite ni ibuye ry'amahirwe n'imbaraga. Yeriyeli rero, abantu basanzwe batavutse kuri ya tariki ya 26 zo kwa gatatu kugera ku itariki 30 cyangwa 31, bo bamwambaza mu yindi minsi, bamwambaza ku itariki 22 z'ukwa gatatu, ku itariki 4 z'ukwa gatandatu, ku itariki 19 z'ukwa munani, ku itariki 31 z'ukwa 10 no ku itariki 10 z'ukwa mbere. Isaha ye ni kuva isaa 6:20 kugera isaa 6:40 z'ijoro. Zaburi ye ni zaburi ya 22, izina rye ryavuye mu murongo wa 20. Ni ukuvuga, ushaka kureba izina rya Yeriyeli, usoma zaburi ya 22 ukareba umurongo wa 20, niwo wavuyemo iririya zina rya Jeriyeli cyangwa Yeriyeli. Hanyuma tujye ku bantu bavutse ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu kujya ku itariki 4 cyangwa 5 z'ukwezi kwa kane. Abo bantu bafite marayika bitwa Sitayeri. Ibuye rimukoreshwaho ni ibuye bita safiro cyangwa safire, ni ibuye ry'ukuri n'ubutabera. Hanyuma aba bantu bamwambaza igihe cyose, ariko abataravutse iriya tariki, turacyari kuri sinye ya zodiakari ya Biriye. Abandi bantu basanzwe bashobora kumwambaza ku itariki 23 z'ukwa gatatu, tariki 5 z'ukwa gatandatu, tariki 20 z'ukwa munani, tariki ya mbere z'ukwa 11, tariki 11 z'ukwa mbere. Isaha nziza ni isaa 6 z'ijoro n'iminota 40 kugera isaa 7. Zaburi ya Sitayeri ni zaburi ya 91, izina rye ryavuye mu murongo wa 2 w'iyo zaburi. Ubamo bwihisho bw'Uwiteka. Nuko hanyuma abantu bavutse itariki 5 z'ukwezi kwa kane kugera ku itariki 9 cyangwa 10 z'ukwezi kwa kane, marayika wabo yitwa Eremiya. Ibuye bakoresha ni citrine. Muri kominikasiyo ni citrine, ni ibuye ry'imbaraga n'ubukungu, gukungahara. Abataravutse kuri iyo tariki bashaka kumwambaza bashobora kubikora ku itariki 24 z'ukwa gatatu, tariki 6 z'ukwa gatandatu, tariki 21 z'ukwa munani, tariki 2 z'ukwa 11, tariki 12 z'ukwa mbere. Isaha ni ukuva saa 7 z'ijoro kumwambaza kugera isaa 7:20. Ariko abavutse kuri iyi tariki bafite uyu marayika nka marayika wabo umurinzi, bo bashobora kumwambaza igihe icyo ari cyo cyose. Zaburi y'uyu mumarayika ni zaburi ya 6, izina rye ryavuye mu murongo wa 5 w'iyo zaburi. Uwo ninde? Ni Eremiya. Ibuye ni citrine. Hanyuma twagiye abavutse ku itariki
icumi z'ukwezi kwa kane kugera ku itariki 14 cyangwa 15 z'ukwezi kwa kane. Marayika wabo yitwa Mahasiya. Ibuye bakoresha ni jade. Iri baryita pierre de la puissance et de la noblesse. Ibuye ry'ubutware n'imbaraga hamwe n'ubupfura. Ese mu isi y'ababaho ubupfura bwaba bukiriho? Abana buhoraho ndahamya ko ari bo busigaranye bukeya bwose uko bungana, ariko niho bubarizwa. Hanyuma abantu bavutse rero ku itariki 10 kugera kuri 14 cyangwa 15 z'ukwa kane, ibuye ni jade nk'uko mubibonye, bashobora kwambaza uyu marayika wabo igihe icyo ari cyo cyose. Ariko abatari abe bashobora kumwambaza ku itariki 25 z'ukwa gatatu, tariki 7 z'ukwa gatandatu, tariki 22 z'ukwa munani, tariki 3 z'ukwa 11, tariki 13 z'ukwa mbere. Isaha nziza ni saa 7 z'ijoro n'iminota 20 kugera isaa 7 n'iminota 40. Hanyuma zaburi ya marayika Mahasiya ni zaburi 33. Hanyuma izina rye ryavuye mu murongo wa 4. Abavutse ku itariki 15 z'ukwa kane kugera ku itariki 20 cyangwa 21 z'ukwa kane, tariki 20 z'ukwa kane, marayika wabo yitwa Leraheli. Uyu marayika akoreshwaho ibuye ryitwa pierre de lune. Ni ikimenyetso cyo kumvira mu isanzure n'ubugwaneza. Hanyuma abantu badafite uyu marayika nka marayika murinzi bo bashobora kumwambaza ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu, tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu, tariki 23 z'ukwa munani, ahangaha sinibeshyira, tariki 8 z'ukwa gatandatu, tariki 26 z'ukwa gatatu, tariki 23 z'ukwa munani, tariki 4 z'ukwa 11, tariki 14 z'ukwa mbere. Isaha ni isaa 7 n'iminota 40 kugeza isaa 8 z'ijoro. Zaburi ya Leraheli ni zaburi ya 9. Izina rye ryavuye mu murongo wa 12. Ubu ahangaha duhetuye abantu bafite sinye ya Beriye. Abafite sinye ya Toro nabo ubu tugiye kubareba. Tugeze ku bantu bavutse tariki 21 kugera kuri 26 z'ukwezi kwa kane. Aba bantu marayika wabo yitwa Akayiya. Ibuye ukoresha muri communication ni ryitwa rubi cyangwa rubi, ariko ni rubi Fransa, rubi. Hanyuma ni ikimenyetso cy'urukundo n'icyizere cy'ejo hazaza cyangwa kwigirira icyizere. Uyu marayika Akayiya abantu arinda bashobora kumwiyambaza igihe icyo ari cyo cyose cy'umwaka, ariko abatarabi bo bazajya babikora ku itariki 27 z'ukwa gatatu, tariki 9 z'ukwa gatandatu ndetse na tariki 10, hanyuma tariki 24 z'ukwa munani, tariki 5 z'ukwa 11, tariki 15 z'ukwa mbere. Ku manywa rero uyu nguyu we ushobora kumwiyambaza saa 8 kugera saa 8 n'iminota 20. Zaburi y'uyu marayika ni zaburi 103. Izina rye ryavuye mu murongo wa 8. Uwo ni Akayiya. Abantu bavutse tariki 27 kugera ku itariki 30 z'ukwa kane, marayika wabo ni Kaheteri. Ibuye bakoresha baryita jaspe leopard. Jaspe isa nka leopard, irimo amabara nka leopard y'urusamagwe.
iri ni ibuye ry'impuza byose kandi no kumva neza ibintu. Hanyuma abantu batari ab'uyu mumarayika bo bashobora kumwiyambaza tariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu kugera ndetse no ku itariki 11, tariki 25 z'ukwa munani, tariki 6 z'ukwezi kwa 11, tariki 16 z'ukwezi kwa mbere, hanyuma na tariki 28 z'ukwezi kwa gatatu. Isaha nziza ni saa 8:20 kugera isaa 8:40. Rero zaburi ya marayika Kaheter yitwa Kaheter, ibuye ryo twabonye ko ari Jasper Leopard. Zaburi ye ni zaburi ya 95. Izina rye ryavuye mu murongo wa 6. Ibi ngibi mvuga ngo izina rye ryavuye mu murongo wa 6 tuzabyiga, gusa nusoma uwo murongo wa 6 uramenya icyo izina rya Kaheter risobanura. Nusoma uwo murongo wa 6 wa zaburi ya 95 uramenya Kaheter icyo bisobanura. Hanyuma tugiye ku bantu bavutse ku itariki ya mbere kujya ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu. Marayika wabo yitwa Haziyeli. Hanyuma ibuye bakoresha ni ryitwa topaze, rikaba ari ibuye ryitwa rifite ububasha bw'icyitwa symbole de la royauté, ikimenyetso cy'ubudahemuka et du dynamisme, ndetse n'akanyabugabo n'imbaraga n'imbaduko. Rero abantu batari ab'uyu mumarayika bashobora kumwambaza tariki 29 z'ukwa gatatu, tariki 12 z'ukwa gatandatu, tariki 23 z'ukwa munani, tariki 7 z'ukwa 11, tariki 17 z'ukwa mbere, kandi bakabikora isaa 5:40 kugera isaa 9. Zaburi ye ni zaburi ya 25. Izina rye ryavuye mu murongo wa 6. Uwo ni Haziyeli. Twagiye kuri marayika witwa Aradiya. Ni uw'abantu bavutse tariki 6 kugera ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu. Ibuye bakoresha ryitwa opale. Iyi opale ni ibuye ry'ubutwari n'urukundo rwuje ubugwaneza, pure du courage et de l'amour tendre. Amour tendre wahita ngo ki utavuze urukundo rwuje ubugwaneza. Urukundo rushihurana burya ntabwo ruva kuhoraho, cyo nacyo mujye mukimenya. Nta rukundo rushihurana ruhora muri shihu ruva ku Uwiteka, ahubwo niyo rufite rumuvaho uba urwangiza ukoresheje ikibi kikurimo cyangwa kikugendamo cyangwa kigukurikiye. Urukundo rurangwa n'ubugwaneza. Yewe iyo bigeze mu rurove ubwo mbitangereramo, ubwo naringiye he. Rero abantu batari abamarayika Aradiya mukwiye kujya mumwambaza ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu, tariki 13 z'ukwa gatandatu, tariki 27 z'ukwa munani, tariki 8 z'ukwa 11, tariki 18 z'ukwa mbere. Isaha ni saa 9 kugera isaa 9:20. Zaburi ye ni zaburi ya 33. Umurongo w'izina rye ni umurongo wa 22. Abantu bavutse rero ku itariki 11 kugera ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu, abangaba marayika wabo yitwa Roviya cyangwa Rovuel. Ayo ni amazina ye yombi, Rovuel cyangwa Roviya. Bavutse tariki 11 kugera kuri 15 cyangwa 16 z'ukwa gatanu. Ibuye bakoresha baryita quartz fumé, isa nk'umwotsi.
iri ni ibuye ry'imitekerereze n'imbaraga, pierre de la réflexion et de l'énergie. Hanyuma aba bantu bashobora kumwiyambaza igihe icyo ari cyo cyose, ariko abatari mu bo arinda. Ahangaha muribuka yuko twagiye muri sinye yihe ya toho. Abatarabe bashobora kumwiyambaza ku itariki 31 z'ukwa gatatu, 14 z'ukwa gatandatu, 28 z'ukwa munani, 9 z'ukwa 11, 19 z'ukwa mbere. Hanyuma isaha nziza ni isaha 9:20 kugera isaha 9:40. Zaburi ya 18. Hanyuma umurongo ugize izina rye ni umurongo wa 47. Twagiye tugeze kuri ko bavutse ku itariki 16 cyangwa 17, 16 kugera ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu cyangwa 22. Byose biba ari kimwe. Ni hazamo ntuza dekaraje isa y'umunsi umwe gusa. Aba marayika wabo yitwa Hahaya cyangwa Aiya. Ibuye bakoresha ni ambre, ikimenyetso cyo kwera n'amahoro. Abatari abo uyu mumarayika arinda ariko bakaba bashaka kumwiyambaza bashobora kubikora ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane, tariki 15 z'ukwa gatandatu, tariki 29 z'ukwa munani, tariki 10 z'ukwa 11, tariki 20 z'ukwa mbere. Isaha nziza ni kuva saa 9:40 kugera isaa 10. Ahaiya zaburi ye ni ya 10, umurongo w'izina rye ni umurongo wa mbere. Zaburi ye ni zaburi ya 10. Ubwo rero tugiye kuri sinye zodiacale ya Gémeaux. Abanatifu ba Gémeaux mwiriwe. Kuri Gémeaux abavutse ku itariki 22 kugera kuri 26 z'ukwezi kwa gatanu, ibuye ryitwa chrysoprase. Chrysoprase ni ibuye rituma umuntu atekereza byuzuye kandi rikamutera kwigirira icyizere. Marayika wabo yitwa Rezareli cyangwa burindi zina Yezareli. Ntabwo ari Yezebeli, oya, ni Yezareli cyangwa se Rezareli. Ni amazina ye. Uvuze Yezareli, uvuze Rezareli, byose ni izina rye. Hanyuma abantu ibuye rye ni chrysoprase twaribonye nicyo rikora, ariko abantu batari abe arinda bashobora kumwiyambaza ku itariki 2 z'ukwa kane, ku itariki 16 z'ukwa gatandatu, tariki 30 z'ukwa munani, tariki 11 z'ukwa 11, tariki 21 z'ukwa mbere. Isaha ni saa 10 kugera saa 10:20. Zaburi ye ni izaburi ya 95, umurongo wa mbere niwo ugize izina rye, niwo wavuyemo izina rye. Twagiye uryoherwe. Ubu ngubu murimo murahabwa umuti icyomoro, insibika zimeze nka korode zabashyizemo zibigisha inyigisho z'amadini. Abantu bavutse ku itariki 27 kugera ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu, marayika wabo yitwa Mebaher. Ibuye bakoresha ryitwa lapis lazuli. Lapis lazuli yaje ikimenyetso cy'ibyishimo n'ubugwaneza n'urukundo rwiza. Abatarabe bakwiye kumwambaza tariki 3 z'ukwa kane, tariki 17 z'ukwa gatandatu, tariki 31 z'ukwa munani, tariki 12 z'ukwa 11, tariki 22 z'ukwa mbere. Isaha ni saa 10:20 kugera saa 10:40. Zaburi ya Mebaher ni zaburi ya 9, umurongo wavuyemo izina rye ni umurongo wa 10. Mbona bakoreye mu nganzo
abantu bavutse kuva tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu kugera tariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu. Aba bantu rero marayika wabo yitwa Ariel cyangwa Hariel. Ibuye rye ni amethyste, ni ibuye ryiza barizi. Abatarabe arinda bakwiye kumwiyambaza ku itariki 4 z'ukwa kane, ku itariki 18 z'ukwa gatandatu, 18 z'ukwa gatandatu, tariki ya mbere z'ukwa cyenda, tariki 13 z'ukwa 11, tariki 25 z'ukwa mbere. Isaha ni isaa 10:10 kugera isaa 11 babashyiremo za tsunami imiyaga. Hanyuma zaburi ya Ariyeli ni zaburi 94. Izina rye ryavuye mu murongo wa 20. Yego, tugiye kureba rero abavutse itariki 6 kugera ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu. Marayika wabo yitwa Hekamiya. Ibuye ni sodarite, ni ibuye rituma ubasha kurondora no gukanguka mu mwuka. Abo atarinda mushobora kumwiyambaza ku itariki 5 z'ukwezi kwa kane, tariki 19 z'ukwa gatandatu, tariki 2 z'ukwa cyenda, tariki 14 z'ukwa 11 na tariki 24 z'ukwa mbere. Isaha ni kuva saa 11 kugera isaa 11:20. Zaburi ye ni zaburi ya 88. Izina rye ryavuye mu murongo wa mbere w'iyo zaburi. Uwo ni Hekamiya. Hanyuma abavutse kuva ku itariki 11 kugera kuri 15 z'ukwa gatandatu, marayika wabo yitwa Roviya. Ibuye muzajya mukoresha mu kumwiyambaza kugira ngo mukominike neza ni egg marine. Hanyuma kikaba ikimenyetso cy'ubudahemuka no kwera. Abo atarinda mwebwe mushobora kumwiyambaza ku itariki 6 z'ukwa kane, tariki 20 z'ukwa gatandatu, tariki 3 z'ukwa cyenda, tariki 15 z'ukwa 11, tariki 25 z'ukwa mbere. Isaha ni isaa 11:20 kugera isaa 11:40. Zaburi y'uyu marayika ni zaburi ya 8 kugera zaburi ya 8 yose. Hanyuma ariko izina rye ryavuye mu murongo wa mbere, yitwa Roviya. Ni marayika unagwa neza cyane, n'abandi bagwa neza ntabwo nabi ariko mu bagwa neza habamo umugwa neza cyane burya cyane. Hanyuma ku bantu bavutse ku itariki 16 kugera kuri 21 z'ukwa gatandatu, marayika wabo yitwa Kariyeli. Kariyeli ibuye wakoresha ni amazonite, ni ibuye ry'imbaraga n'imbaduko. Hanyuma abo atarinda mushobora kumwiyambaza ku itariki 7 z'ukwa kane, tariki 21 z'ukwa gatandatu, tariki 4 z'ukwa cyenda, tariki 16 z'ukwa 11, tariki 26 z'ukwa mbere. Isaha nziza ni isaa 11:40 kugera isaa 12. Zaburi ye ni zaburi ya 7. Hanyuma umurongo wavuye mu izina rye ni umurongo wa 9. Ubwo tukaba tugeze kuri kanseri, sinye zodiacale ya kanseri. Abavutse tariki 22 kugera kuri 26 z'ukwezi kwa gatandatu, marayika wabo marayika yese nari nahinduye. Ahangaha marayika wabo yitwa Reviya. Ntabwo ari Reviya. Uyu marayika Reviya ni uw'abantu bavutse hagati y'itariki 22 na 26 z'ukwa gatandatu. Ibuye bakoresha ni iryitwa Moldavite.
ni ikimenyetso cy'impagarike n'imitekerereze ihamye. Abo atarinda mwebwe mushobora kumwiyambaza ku itariki 8 z'ukwa kane, tariki 22 z'ukwa gatandatu pardon, tariki 5 z'ukwa cyenda, tariki 17 z'ukwa 11, tariki 27 z'ukwa mbere. Isaha ni saa 12 kugera saa 12:20. Zaburi ye ni zaburi ya 40, hanyuma umurongo ugize izina rye ni umurongo wa mbere. Mushobora kuba murebye hirya gatoya ngasoma ku cyayi kuko ndumva hano icyayi baba bagikoze mu zuri sanda, kiba kirimo ibirungo mbikubwiye warabya indimi, ariko turimo abamarayika indimi tube tuziretse. Hanyuma tugiye kureba abantu bavutse tariki 27 kugera ku itariki ya 1 z'ukwa karindwi. Marayika wabo yitwa Pahariya. Ibuye ryabo bakoresha ni marakita cyangwa marakiti. Iyi marakiti rero ni ikimenyetso cy'umuntu ubasha kuvuga ikintu gikumvikana kandi akavuga ikintu atekereza neza nta guhubagurika. Abo atarinda burya rero mujye mumwiyambaza ku itariki 9 z'ukwa kane, tariki 23 z'ukwa gatandatu, tariki 6 z'ukwa cyenda, tariki 18 z'ukwa 11 na tariki 28 z'ukwa mbere. Tariki 28 z'ukwa mbere. Isaha nziza ni saa 12:20 kugera isaa 12:40. Zaburi ye burya ni 120, umurongo wavuye mu izina rye ni umurongo wa 2. Uwo yitwa nde? Pahariya. Hanyuma abavutse tariki 2 kugera ku itariki 6, Pahariya twabonye ko ari abavutse tariki 27 z'ukwa gatandatu kugera ku itariki ya 1 z'ukwa karindwi. Hanyuma tugiye kuri babandi bavutse tariki 2 kugera ku itariki 5 cyangwa 6 z'ukwa karindwi. Ibuye ryabo ni Fluorine Violette, marayika ni Nerikayeli. Ibuye ni Fluorine Violette, ni ibuye ry'imitekerereze y'imbere cyane na concentration. Ahangaha ni ibuye iyo urifite ukabasha kurikorera concentration aho ujya ni heza cyane. Abo atarinda mudahuje igihe mushobora kumwiyambaza itariki 10 z'ukwa kane, itariki 24 z'ukwa gatandatu, itariki 7 z'ukwa cyenda, itariki 19 z'ukwa 11, itariki 29 z'ukwa mbere. Isaha nziza ni isaa 12:40 kugera isaa 1 zuzuye. Rero zaburi ya Nerikayeli ni zaburi ya 31, hanyuma umurongo ni uwa 15 n'uwa 16, niyo mirongo yavuyemo izina rye. Zaburi ya 31 muri Nerikayeli. Aha tugeze kuri bagenzi bacu bavutse tariki 7 kugera tariki 11 z'ukwezi kwa karindwi. Marayika wabo yitwa Iyeyiyayeli. Ubundi niko urivuga Iyeyiyayeli, ariko abandi barabihina bakavuga ngo Iyeyiyayeli. Uyu marayika ibuye bakoresha ni ryitwa Pirite, ni ibuye ryo gushyira ibintu kuri gahunda no kubishyiramo imbaraga nziza. Abo atarinda mwebwe mushobora kumwiyambaza ryari, ni ukuvuga ko abo arinda bo bamwiyambaza igihe icyo ari cyo cyose. Ahangaha marayika nusanga ari uwawe ushobora kumwiyambaza igihe icyo ari cyo cyose cy'umwaka. Upfa gukora ku isaha yabugenewe, ariko n'isari yose wabikora. Ariko abo atarinda mujya mubikora tariki 12 z'ukwezi kwa kane, tariki 25 z'ukwa gatandatu, tariki 8 z'ukwa cyenda, tariki 20 z'ukwa 11, tariki 30 z'ukwa mbere. Isaha ni saa 1 kugera isaa 1:20. Zaburi
wabiherekeresha bikajyanirana neza, bigomba kuba muri kumwe nayo. Ni Zaburi y'ijana 21 kuko niyo Zaburi ye. Hanyuma umurongo wavuyemo izina rye ni umurongo wa 5. Uyu murongo mba mabwira ngo umurongo wa 5 wavuyemo izina rye, nzababwira uburyo muzajya muwukoresha muri Zaburi. Hano harimo akantu nzababwira uburyo muzajya muwukoresha muri Zaburi muzumirwa. Hanyuma ku bantu bavutse tariki 12 kugera ku itariki 16 z'ukwezi kwa karindwi, abo ngabo marayika wabo yitwa Merahel. Ibuye bakoresha ni karisedwane, ni ibuye ry'ubugwaneza no guturisha ibintu byose nawe utuje. Abo atarinda mujye mushyiramo rungu mu mwiyambaze tariki 16 z'ukwa kane, tariki 26 z'ukwa gatandatu, tariki 9 z'ukwa 9, tariki 21 z'ukwa 11 na tariki 31 z'ukwa mbere. Isaha nziza ni saa 1:20 kugera saa 1:40. Zaburi ye ni 121, we umurongo ni uwa 8. Uwo ni Merahel. Abantu bavutse ku itariki 17 kugera kuri 23 z'ukwezi kwa karindwi, marayika ni Hahewuya. Ushatse kwisanga rero ni Hahewuya. Cyangwa ni haleluya. Ibuye ni Fluorine Bleu, ni ibuye ry'ubwenge bwimbitse na concentration. Fluorine Bleu murarizi. Kumyambaza neza, pardon, tariki 14 babandi nyine atarinda, tariki 14 z'ukwa 4, tariki 27 z'ukwa 6, tariki 10 z'ukwa 9, tariki 22 z'ukwa 11 ni tariki ya mbere z'ukwa 2. Ahangaha hari icyo nzagenda mvuga ushobora kugenda ubona kuri uyu mumarayika umwambaje, cyo kizaza ukwacyo. Hanyuma nkuko tubibonye rero, isaha yo kumwambaza ni saa 8:40 kugera saa 2. Zaburi ye ni iya 33, umurongo wavuyemo izina rye ni umurongo wa 18. Uwo yitwa Hahewuya. Tugeze ku bafite sinye zodiacale y'intare, Lion. Iyi ni intare. Abantu bafite sinye y'intare rero, sinye zodiacale y'intare, abavutse ku itariki 24 kugera kuri 27 z'ukwezi kwa karindwi, marayika wabo ni Tayiya. Ibuye bakoresha ni quartz rose, ni ibuye ry'imibereho myiza no gutuza ndetse no kumenya ibihishwe. Hanyuma abataravutse ari marayika murinzi wabo bashobora kumwiyambaza ku itariki 15 z'ukwa 4, tariki 28 z'ukwa 6, tariki 12 z'ukwa 9, tariki 23 z'ukwa 11 na tariki 2 z'ukwa 2. Isaha nziza yo kumwambarizaho ni isaa 2 z'ijoro kugera isaa 2:20. Zaburi ya Tayiya ni Zaburi ya 9, umurongo ugize izina rye ni umurongo wa 1 n'uwa 2. Abavuze tariki 28 z'ukwa karindwi kugera ku itariki ya 1 z'ukwa 8, marayika wabo ni Hahayiya. Ibuye bakoresha ni magnetite. Ni ibuye rifasha mu gukira indwara utivuje kandi ritera imbaraga bita energie magnétique.
Abataravutse rero uyu ari marayika murinzi wabo bo bashobora kumwiyambaza buriya kuva ku itariki 16 z'ukwezi kwa kane, tariki 29 z'ukwa gatandatu, tariki 13 z'ukwa cyenda, tariki 24 z'ukwa 11 na tariki 3 z'ukwa kabiri. Isaha ni 2:20 kugera 2:40. Zaburi ni 119, umurongo w'izina rye ni 145. 145. Ahangaha rero ni ukuzirikana ko iya w'abantu bavutse tariki 28 z'ukwa karindwi kugera ku ya mbere z'ukwa munani, ibuye ari magnetite, ariko zaburi cyane cyane 119 umurongo w'145 niwo wavuye izina rye. Abantu bavutse ku itariki 2 kugera ku itariki 6 z'ukwezi kwa munani, marayika wabo ni Yeratel. Hanyuma ibuye bakoresha ni quartz morion, itera imbaraga z'umwimerere ndetse no gutuza ntinyeganyezwe n'ibihubuka n'ibihubagurika. Abataravutse ari marayika murinzi wabo bo bashobora kumwiyambaza ku itariki 17 z'ukwa kane, tariki 30 z'ukwa gatandatu, tariki 14 z'ukwa cyenda, tariki 25 z'ukwa 11 na tariki 4 z'ukwa kabiri. Hanyuma ushobora kumwiyambaza 2:40 kugera 3:00. Zaburi ye ni zaburi 140. Hanyuma izina rye ryavuye mu murongo wa mbere. Abantu bavutse rero tariki 7 kugera kuri 12 z'ukwa munani, marayika wabo yitwa Seheyiya. Abangaba bashobora mwihangane murabyumva ntabwo meze neza, bashobora kumwiyambaza igihe icyo ari cyo cyose. Marayika wabo ni Seheyiya, ariko bakoresha ibuye bita jaspe rouge cyangwa yasepi itukura. Ni ibuye rituma umuntu yihuza na byose mu mahoro kandi akumva neza uko bikwiye. Iri buye jaspe rouge cyangwa jaspe rouge, jaspe itukura nyine, ifite byinshi ikora. Tuzagenda tubireba bira ntaho amabuye turayagera. Abatari mu murongo n'umurari wo kurindwa n'uyu mumarayika Seheyiya bo bashobora kumwiyambaza tariki 18 z'ukwa kane, tariki 2 z'ukwa gatandatu, tariki 15 z'ukwa cyenda, tariki 26 z'ukwa 11 na tariki 5 z'ukwezi kwa kabiri. Isaha ni 3:00 kugera 3:20 yo kumwambaza. Zaburi ye ni ya 71. Hanyuma umurongo wavuyemo izina rye ni umurongo wa 12. Uwo nguwo yitwa Seheyiya. Abavutse ku itariki 13 kugera kuri 17 z'ukwa munani, ibuye bakoresha ni ribi, marayika wabo ni Reyiyeli. Uyu marayika Reyiyeli nagakunze kuvugwa cyane, ariko ibi nakora nagatangaza, tuzabireba. Kuko uyu mumarayika wenda bakopeje agukora icyo bita liberation des ennemis, kwikiza abanzi, abagaragara n'abatagaragara. Kuba ubohotse udashobora kurogwa, kuba nta jisho ribi rishobora kugufata, kuba wabasha kuvuga amadisikuru, amagambo mbwirwaruhamwe, kuba wabasha gusengesha abantu uko bikwiye, kuba wabwira abanzi bawe ibintu bakabyemera, kuba ufite misiyo kandi ukayigeraho. Ubwo ndabakopeje kuri ribiye, kuri uyu mumarayika gusa Reyiyeli. Reyiyeli ni gahunda. Ibuye ukoresha ni ribi, ni ikimenyetso cy'urukundo n'icyizere cy'ejo hazaza. Abatari abo arinda bo bashobora kumwiyambaza tariki 19 z'ukwa kane, tariki 3 z'ukwa karindwi, tariki 16 z'ukwa cyenda,
tariki 27 z'ukwa 11 na tariki 6 z'ukwa 2. Isaha ni kuva saa 3:20 kugera isaa 3:40. Hanyuma zaburi ye ni ya 54, umurongo wavuye mu izina rye ni umurongo wa 6. Hanyuma abantu bavuze tariki 18 kugera ku itariki 23 z'ukwa 8, marayika wabo yitwa Omayel. Ibuye ukoresha ni grena. Ni ibuye rituma ugira imagination ukagira n'umutima mwiza. Ibuye ryiza cyane naryo grena. Abo atarinda bashobora kumwiyambaza ku itariki 20 z'ukwa 4, tariki 4 z'ukwa 7, tariki 11 z'ukwa 9, tariki 24 z'ukwa 11, tariki 7 z'ukwa 2. Isaha ni isaa 3:40 kugera isaa 4. Zaburi ye ni ya 71. Hanyuma umurongo wavuyemo izina rye ni uwa 5. Tugeze rero ku bafite ikimenyetso cyangwa se zodiacale ya Vierge. Abo ngabo bahera ku itariki 24 kugera kuri 28 z'ukwezi kwa 8. Marayika wabo ni Rekabel. Hanyuma Pierre de Lune niryo buye bakoresha. Iri Pierre de Lune ni symbole de l'intuition et de la douceur. Kumvira ahadasanzwe, kumvira mu isanzure kandi no kugira ubugwaneza. Abo atarinda mwamwiyambaza tariki 21 z'ukwa 4, tariki 5 z'ukwa 7, tariki 18 z'ukwa 9, tariki 29 z'ukwa 11 na tariki 8 z'ukwa 2. Hanyuma isaha nziza yo kumwiyambaza ni saa 4 kugera isaa 4:20. Zaburi ye ni ya 71. Izina rye ryavuye mu murongo wa 16 w'iyo zaburi. Ni Rekabel. Hama tariki 29 z'ukwezi kwa 8 kugera ku itariki 2 z'ukwezi kwa 9, marayika wabo ni Vasaria. Hanyuma ibuye ni safiro, rikaba ibuye ry'ukuri n'ubutabera. Abo atarinda mwamwiyambaza tariki 22 z'ukwa 4, tariki 9 z'ukwa 2, tariki 6 z'ukwa 7, tariki 19 z'ukwa 9, kandi bikakorwa saa 4:20 kugera saa 4:40. Uyu nguyu akunda kurinda abantu bakunda kuba abancamanza, abavoka, abantu bafata mu mutwe, abantu bashaka kuvuga mu buryo bworoshye. Zaburi ye ni zaburi ya 33. Umurongo wavuyemo izina rye ni umurongo wa 4. Ngoro murumva ndimo mvuga nk'igikona cyanizwe n'ikirayi. Mwihangane, igihe kiba cyahindutse, hanyuma n'umuntu n'umubiri bikikoroga uko n'uwari kugwa ndimo ndanywa akantu nzi ko biri butungane ntugire shida. Abantu bavutse tariki 3 kugera ku itariki 7 z'ukwezi kwa 9, marayika wabo yitwa Yehuya, cyangwa mu ncamake Yehuya, ariko ubundi uvuga Yehuya. Ibuye ryabo ryitwa Rhodochrosite. Iri ni ibuye rituma umuntu atikomeza, ibintu byose akabyoroshya kandi agahorana ibyishimo. Abo atarinda mushobora kumwiyambaza tariki 7 z'ukwa 7. Yego, tariki 20 z'ukwa 9, tariki ya 1 z'ukwa 12, tariki 23 z'ukwa 4 n'itariki 10 ndetse z'ukwa 2. Amasaha ni saa 4:40 kugera saa 5. Zaburi ye ni ya 94. Hanyuma izina rye ryavuye mu murongo wa 11. Ibi ngibi kuvuga ngo izina rye ryavuye mu murongo uyu n'uyu, impamvu bivuga muzayibona.
nibwo muzamenya ko uyu munsi muri mu mwiga ibintu bishimishije bana buhoraho. Nyuma ya Yewiya tugeze ku bantu bavutse tariki 8 kugera ku itariki 12 z'ukwezi kwa 9. Marayika wabo yitwa Rehahiya. Ibuye ukoresha ni quartz. Iri ni ibuye ridasanzwe kandi by'abantu bashaka kwiga ibintu by'umwuka byahishwe byagizwe ibanga. Iri quartz ni ibuye ryiza cyane. Quartz. Abo atarinda rero biya mwajyamo mwiyambaza tariki 10 z'ukwa 2, tariki 24 z'ukwa 4, tariki 8 z'ukwa 7, tariki 21 z'ukwa 9, tariki 12 z'ukwa 12. Hanyuma isaha ikaba saa 5 kugera saa 5:20. Zaburi ye ni 131. Izina rye ryavuye mu murongo wa 53. Uyu mumarayika Rehahiya nk'akabanga, umuntu ugufasha mu guturisha umujinya no guturisha umujinya w'abandi, kumenya uburyo isanzure ryubatse n'amategeko y'uhoraho, kugira impano zitandukanye umuntu areba akabona ntabwo ari ibintu bisanzwe, kubahwa n'abakomeye bo muri iyi si kandi wowe uri hasi. Kuba nta muntu wajya kwaka ikintu ari umuyobozi ngo akikwimbe. Ubwo hari umuntu mbwiye ahise amenya ibintu. Yewe muntu. Hanyuma Zaburi ye ni Zaburi 131. Izina rye ryavuye mu murongo wa 53. Hanyuma tugeze kuri ba bana b'Imana bavutse tariki 13 kugera kuri 17 z'ukwezi kwa 9. Abangaba rero marayika wabo yitwa Shavakiya. Shavakiya ibuye ukoresha niyo bita tourmaline noire. Ni ibuye ririnda, pierre de protection par excellence. Tourmaline noire irarinda. Hanyuma ikaba n'ikimenyetso cya meditation, kandi ni ibuye ukoresha ushaka gukora voyage astral kugira ngo utaranduka ukagenda. Ahangaha rero ni abantu bavutse tariki 13 kujya ku 17 z'ukwezi kwa 9. Ariko abo atarinda mushobora kumwiyambaza kuva ku itariki 11 z'ukwa 2 kuri 25 z'ukwa 4 ku itariki 9 z'ukwa 7, tariki 22 z'ukwa 9, tariki 3 z'ukwa 12. Isaha ni saa 5:20 kugera saa 5:40. Zaburi ya marayika Shavakiya cyangwa Kavakiya, none mu kumamagara ibintu Kavakiya. Ngo nanjye mvupa ndakira mu mwuka. Mwiriwe. Zaburi ye ni 116. Hama izina rye ryavuye mu murongo w'iyo Zaburi wa mbere. Iyo turimo tumuhamagara tumwiyambaza turamubwira tuti aide-moi Seigneur pour que la voix de mon ego puisse arriver à mon entendement. Uburimo gusenya inarijye. Nyamara ndimo ndabakorera umuti. Hanyuma tugiye ku bantu bavutse ku itariki 18 kugera kuri 23 z'ukwezi kwa 9. Ibuye bakoresha ni cornaline, ibuye ry'ibyishimo n'umunezero n'umutuzo. Marayika wabo yitwa Menaderi. Menaderi kumwiyambaza neza ni tariki 12 z'ukwa 2, tariki 26 z'ukwa 4, tariki 10 z'ukwa 7, tariki 23 z'ukwa 10 z'ukwa 9,
tariki 4 z'ukwa 12, isaha ni saa 5:40 kugera saa 6. Abangaba iyo ubona ugiye guta akazi duhamagara Menaderi, akazi bakagusubizamo babyigana, no kugira ngo utazabura uburyo bukubeshaho. Menaderi arabikora. Ubwo simbibiyemo nanone, ariko sinzi icyo mwampaye. Ariko buriya kirahari ndakibutse. Zaburi yanyu muzajya mukoresha kuri marayika Menaderi ni Zaburi ya 25. Izina rye burya ryavuye mu murongo wa 8. Aha rero tugeze ku bantu bavutse kuri signe astrologique yitwa Balance. Ahangaha tariki 24 kugera tariki 28 z'ukwezi kwa 9, marayika wabo ni Aniyeli. Aniyeli ibuye uzakoresha ni tourmaline rose. Iri baryita pierre de quiétude, ibuye ritanga amahoro muri byose kandi rigatuma usingira ubwenge n'ubumenyi n'ubushishozi. Iri buye ni ryiza. Hanyuma abo Aniyeli atarinda mwajya mumwiyambaza tariki 16 z'ukwezi kwa 2, tariki 27 z'ukwezi kwa 4, tariki 11 z'ukwezi kwa 7 na tariki 21 z'ukwezi kwa 9. Kongera kandi tariki 5 z'ukwezi kwa 12. Isaha nziza ni isaa 6 kugera isaa 6:20. Zaburi ye ni Zaburi ya 80. Izina rye ryavuye mu murongo wa 4 n'uwa 8, ariko uwifatizo cyane n'umurongo wa 8. Hano mubifate neza, uwifatizo cyane n'uwa 8, ariko n'umurongo wa 4 buri harimo izina rye ariko ridasobanutse mu buryo burebure nk'aho ngaho. Yego, nguyu ni marayika Aniyeli. Abantu bavutse tariki 29 z'ukwa 9 kugera ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10, marayika wabo yitwa Hahamiya. Hanyuma ibuye umukoreshaho muri communication ni perido. Ibuye bita perido ni ibuye ryeza kandi rikarwanya imbaraga mbi, kandi iri buye ntabwo ugomba kurikoresha hamwe n'irindi buye iryo ari ryo ryose. Perido ikoreshwa yonyine, irafuha, irafureka, ayandi mabuye iyabuza gukora. Ni ibuye risukura rikigezayo n'imbaraga mbi. Perido mfite icyo nzaribabwiraho mu buryo bwihariye. Hanyuma rero ikindi kintu nababwira, mwebwe uyu marayika atarinda mujye mumwambaza ku itariki 14 z'ukwa 2, mumwambaze tariki 28 z'ukwa 4, tariki 12 z'ukwa 7, tariki 25 z'ukwa 9 na tariki 6 z'ukwa 12. Isaha ni ukuva saa 6:20 kugera saa 6:40. Zaburi ye ikaba Zaburi ya 91, umurongo ugize izina rye n'uwa 9. Uwo yitwa Amiya. Abavutse itariki 4 z'ukwezi kwa 10 kugera ku itariki 8, marayika wabo ni Rehayeli. Ibuye bakoresha ni quartz rose, ni ibuye ry'amahoro n'umutuzo ndetse no gusobanukirwa ibihishe. Abo atarinda mujye mumwiyambaza tariki 15 z'ukwa 2, tariki 29 z'ukwa 4, tariki 13 z'ukwa 7, tariki 26 z'ukwa 9, tariki 7 z'ukwezi kwa 12. Isaha ni saa 6:40 kugera saa 7. Zaburi ye ni Zaburi ya 30, hanyuma umurongo ni uwa 11, niwo ugize izina rye. Uwo yitwa Rehayeli. Abantu bavutse ku itariki 9 kugera ku itariki 13 z'ukwezi kwa 10, marayika wabo ni Yeyazeri cyangwa Yeyazeri. Aho nyine ngiye mvuga
Yazer. Amazina y'abamarayika agira ukuntu bayaporonosa. Hari igihe nzakora ikiganiro mbabwira ukuntu uzajya uyaporonosa. Yazer. Noneho mbivuge no mu gihe burayi. Dihe vo dihe ale gutyo. Ubwo ukamenya iki Heburayo ugenda uvugamo bifite icyo bivuga, kugira ngo ejo umuntu nabikuvugira hejuru uzamenye ibyo arimo kugukora. Hanyuma rero Yazer, ibuye rye ni ryitwa perle, ni symbole de la créativité, donc ni ikimenyetso cyo kwihangira umurimo ndetse n'icy'isi y'ijuru. Isi y'ijuru ni ukuvuga ni ijuru muri make. Uyu nguyu akiri ku isi imitekerereze yose ibigana ku ijuru. Abo atarinda mujye mumwambaza tariki 30 z'ukwa kane, mumwambaze tariki 14 z'ukwa karindwi, mumwambaze tariki 17 z'ukwa cyenda na tariki 8 z'ukwa 12. Isaha nziza ni saa 7 kugera saa 7:20. Hanyuma izaburi ye ikaba ari zaburi ya 88 umurongo wa 15. Iyi zaburi ya 88 ni munange. Tugiye ku bantu bavuze tariki 14 kugera ku tariki 18 z'ukwezi kwa 10. Abo ngabo marayika wabo yitwa Hahahel. Hanyuma Hahahel ibuye ukoresha ryitwa quartz rutile. Quartz rutile ni ukuvuga quartz isa nk'ishomyeho. Rutile kizo ko bisobanuye neza mu Kinyarwanda. Niri ni ibuye ry'ubushyuhe, ukorana ubushyuhe muri wowe unakabona hura ntujya ukonja haba mu byago haba mu ki. Ni avantage ikomeye abantu batazi kandi ukagira nuko wihuza n'ibintu byose. Abo atarinda mujye mumwambaza tariki 17 z'ukwa kabiri, tariki 1 y'ukwa gatanu, tariki 15 z'ukwa karindwi, tariki 28 z'ukwa cyenda na tariki 9 z'ukwa 12. Hanyuma isaha nziza ni saa 7:20 kugera saa 7:40. Zaburi ye ni 120. Izina rye ryavuye mu murongo wa 2. Tugeze rero ku bantu bavutse tariki 19 kugera kuri 23 z'ukwa 10. Ahangaha uyu marayika Mikayeli ni marayika buriya na perezida wacu His Excellency Paul Kagame. Buriya marayika we ni Mikayeli. Ndamubabwire ntacyo mwamutwara uwo marayika. Namwe mufite uwo marayika, ntabwo ari bibi ko mbivuze, nta nubwo muri mu mwibe kandi nawe ntacyo bimutwaye ko bamuvuze marayika we. Buriya ibuye nawe yakoresha ryitwa obsidienne. Nyakubahwa iribuye ni ryabi. Mwiriwe mwaramutse. Hanyuma iri buye obsidienne ni ibuye rya meditation kandi rikaba ririnda imbaraga mbi. Ahangaha signe astrologique ni balance. Abantu uyu mumarayika Mikayeli atarinda, mwebwe mushobora kumwembaza tariki 18 z'ukwa kabiri, tariki 2 z'ukwa kane, tariki 16 z'ukwa karindwi. Nari mbabeshye. Uhoraho ambabarire, nanjye ndibabariye. Tariki 18 z'ukwa kabiri, tariki 2 z'ukwa gatanu, tariki 16 z'ukwa karindwi, tariki 29 z'ukwa cyenda na tariki 10 z'ukwa 12. Hanyuma isaha nziza ni saa 7:40 kugera saa 8. Zaburi ni zaburi y'121. Umurongo ni uwa 7 ni wavuyemo izina rya Mikayeli. Nizo kusoma.
ahangaha uba usaba icyo bita la divine mesure, igipimo kiva mu ijuru. Abantu bavutse tariki 24 kugera tariki 28 z'ukwa 10, marayika wabo yitwa Veria. Uyu ni marayika wanjye nanjye, kuko itariki yanjye navukiyemo iri hagati aho ngaho. Ibuye dukoresha ryitwa emeraude, ni ibuye rya sensibilité, kumva neza, et de la mémoire, no kugira ubwonko bufatika kandi bufata. Ubwo mwise muvuga ngo iki? Mwiriwe abantu, uyu marayika atarinda Veria, mushobora kumwiyambaza itariki 3 z'ukwa 5, tariki 17 z'ukwa 7, tariki 30 z'ukwa 9, tariki 11 z'ukwa 12 na tariki 19 z'ukwa 2. Isaha ni saa 8 kugera saa 8:20. Zaburi ni Zaburi ya 88, umurongo wavuyemo izina rya Veria ni umurongo wa 1 n'uwa 2 n'uwa 3. Muzasanga uyu mumarayika ari ufite imirongo myinshi ivuga izina rye, hari impamvu. Ntabwo bivuze ngo nuko ari wanjye, kuko sijya bishyize muri ahangaha muri Zaburi ngo bamuhe 30, bafite impamvu bayimuhaye. Ndumva icyangombwa ntibivuze hano. Yego. Twagiye abantu bavutse tariki 29 z'ukwa 10 kugera tariki 2 kugera tariki 2 z'ukwezi kwa 11. Marayika wabo yitwa Yerahia cyangwa Yerahia. Hanyuma uyu marayika Yerahia, ibuye umukoresha ni hematite. Hematite iri ni ibuye ry'umuntu ubasha kwihangana, kugira patience, kandi akagira n'imbaduko n'akanyabugabo, ibintu bye byose agahora abikorana imbaraga. Abo atarinda rero, mwebwe mujye mumwiyambaza ku itariki 4 z'ukwa 5, tariki 18 z'ukwa 7, tariki ya 1 z'ukwa 10, tariki 12 z'ukwa 12 na tariki 20 z'ukwezi kwa 2. Isaha ni saa 8:20 kugera saa 8:40. Zaburi ye ni 119, umurongo n'uw'108. 108 niwo wavuyemo izina rya Yerahia. Yel bifite icyo bivuga. Yel aya akombinye amazina abiri y'uhoraho. El iva muri Yel, El na Iya. Yerahia, aho nguyu akombinye abiri. Ver gushake Veria dusabyiga abavandimwe. Hanyuma tugeze ku bantu bavutse tariki 3. Tugeze ku bantu bavutse tariki 3 z'ukwa 11 kugera kuri 7. Z'ukwa 11 nibyo nangize ngo dataraje ndaturomye. Marayika wabo yitwa Seharia. Hanyuma ibuye bakoresha ni tourmaline noire, nkuko nabibabwiye ni ibuye rya protection par excellence. Ni ikimenyetso cya meditation na enracinement. Kurikoresha muri voyage astral bituma udashobora gupfa kuzerera mu isanzure uko ubonye ngo ube wayoba.
abo atarinda mwajya mumwiyambaza tariki 21 z'ukwa kabiri, tariki 5 z'ukwa gatanu, tariki 19 z'ukwa karindwi na tariki 2 z'ukwa 10, tariki 13 z'ukwa 12. Isaha nziza ni saa 8:40 kugera saa 9. Zaburi ye ni Zaburi ya 94. Izina rye ryavuye mu murongo wa 18. Tugiye kureba abavuze tariki 8 kugera ku itariki 12 z'ukwezi kwa 11. Marayika wabo yitwa Ariel. Ibuye ryitwa Perido. Nibyo bakoresha. Ibuye ryeza rigasukura, rikirukana imbaraga mbi kandi ritagomba kubangikanyishwa irindi buye rye rero ryose. Nugura na Perido by'ukuri ko ushoboye andi mabuye ufite mu rugo uyashyire mu ishashi, bibuye mu ishashi yaryo, nurangiza uyashyire ahantu kure yahishe. Reke Perido ubanza uyikoreshe ibyo ukeneye, nurangiza ubone nayo uyibike gutyo. Ariel ni marayika w'abantu bavuze tariki 8 kugera kuri 12 z'ukwezi kwa 11. Ibi ni Perido nabivuze. Hanyuma rero ikintu nshobora kongera kuvuga kuri ibuye rya Perido, rigira imbaraga zo kuba ryafata negativite iri mu yandi mabuye rikayavanamo, rikavanamo n'izindi mbaraga ayo mabuye yari afite zitari negative, agasigara ari bikwangari. Rireza cyane ariko ni pierre de purification. Niyo mpamvu bavuga ngo ntugomba kurikoresha n'irindi buye. Hanyuma rero abantu uyu mumarayika atarinda, navuze ko mwajya mumwiyambaza tariki 22 z'ukwa kabiri, tariki 3 z'ukwa gatanu, tariki 20 z'ukwa karindwi, 3 z'ukwa 10, 14 z'ukwa 12. Isaha ni saa 9 kugera saa 9:20. Zaburi ye ni 145, umurongo wa 9 ni wavuyemo izina rye. Hanyuma abavutse tariki 17, tariki 13 z'ukwa 11 kugera kuri 17, ibuye ryabo ni Ambre, marayika ni Asariya. Uyu marayika Asariya nabo ubwo ni muri sinye za Scorpion, sinya Scorpion. Iri buye rya Ambre ni symbole de la pureté et de la tranquillité, donc symbole yo kwezwa ikibi kikuriho cyose no kugira amahoro. Hanyuma ushobora kumwiyambaza atari gukurinda, ushobora kumwiyambaza ku itariki 23 z'ukwa kabiri, tariki 7 z'ukwa gatanu, tariki 21 z'ukwa karindwi, tariki 4 z'ukwa 10, tariki 15 z'ukwa 12. Hanyuma isaha ni saa 9:20 kugera saa 9:40. Iyo ni Asariya. Kandi Zaburi ye ni ya 104, Peugeot 104. Yiriwe Psaume y'104, Peugeot 104 ndazibuka za kera imbere y'indege. Abo mbere y'indege mwiriwe. Zaburi ye ni 104, ariko umurongo wavuyemo izina rye ni wa 24. Twagiye kuri babandi bavutse tariki 18 kugera tariki 22 z'ukwa 11. Marayika wabo ni Mihael. Hanyuma ibuye ni yasipi y'icyatsi, jaspe vert. Iri ni ibuye rituma ugira amatsiko cyane, ariko ukagira n'ibanga. Ugira amatsiko ariko ugira n'ibanga. Ubwo ni tariki 18 kugera kuri 22 z'ukwa 11. Hanyuma abo atarinda mushobora kumwiyambaza kuva ku itariki 24 z'ukwa kabiri, tariki 8 z'ukwa gatanu, tariki 22 z'ukwa karindwi, cyane aha kuri 22 z'ukwa karindwi, cyane saa 6 z'amanywa. Hanyuma tariki 5 z'ukwa 10, tariki 13 z'ukwa 12, kandi isaha ni saa 9:40 kugera saa 10.
ubwo tukaba tugeze kuri sinye zodiacale ya Sagittaire. Abavutse tariki 26 kugera kuri 27 z'ukwa 11, marayika wabo ni Veruel. Ibuye bakoresha ni Jasper Leopard, ibuye ry'impuzabyombi. Urifite abasha kwihuza n'ibiriho kandi akumva neza imimerere y'ibiriho. Ibuye ryiza. Iyo uyu mumarayika atakurinda rero, wowe ushobora kujya umwiyambaza kuva ku itariki 25 z'ukwa kabiri, ku itariki 9 z'ukwa gatanu, ku itariki 24 z'ukwa karindwi, ku itariki 6 z'ukwa 10, ku itariki 17 z'ukwa 12, no ku itariki yose ushaka y'ukwezi kose ushaka n'umwaka wose ushaka abaye ari uwawe. Hanyuma isaha ni isaa 10 kugera isaa 10:20. Zaburi ye ni 145, umurongo wa 3 niwo wavuyemo izina rye. Uyu ni Veruel. Tugeze ku bantu bavutse tariki 28 kugera kuri 3 z'ukwa 12. Ni ukuvuga ngo bavutse tariki 28 z'ukwa 11 kugeza kuri 3 z'ukwa 12. Marayika wabo ni Daniyeli. Ibuye ni Storotide cyangwa ibyo bita Pierre de Croix. Ni symbole d'ancrage à la terre et d'ouverture. Ni ibuye ukoresha muri ancrage ushaka gukora za meditation, uri bujye kure, ushaka gukora voyage astral nyinshi cyane. Iri ngiri ndikoresha ndyamye, ushaka gukora voyage astral y'amasaha afatika menshi, ku buryo niryamira ijoro ryose uko nihengetse, bukaba ariko bucya ameze kuva isaha ndabitangiriye kugera mu gitondo cyangwa se andi masaha yose nshaka. Nigeze no kurikoresha iminsi nk'itatu, ariko navuyeyo bitangira ku kayiko ka serumu kuko inzara yari inyishe. Ibuye rero ryitwa Storotide. Hanyuma abo atarinda mwajya mumwiyambaza ku itariki 25 z'ukwa 12, plutôt tariki 26 z'ukwa 12 z'ukwa kabiri, tariki 10 z'ukwa gatanu, tariki 25 z'ukwa karindwi, tariki 7 z'ukwa 10 na tariki 18 z'ukwa 12. Isaha ni saa 10:20 kugera saa 12:40. Zaburi ye ni Zaburi 103. Hanyuma umurongo izina rye ryavuyemo ni umurongo wa 8. Abavutse tariki 3 z'ukwa 11 kugera tariki 7, marayika wabo ni Hahasiya. Ibuye mukoresha ni Magnesite. Ni ibuye rya expression na harmonie, kumenya kuvuga no guhuza ibintu. Abo uyu mumarayika atarinda mwajya mukoresha tariki 27 z'ukwa kabiri, tariki 11 z'ukwa gatanu, tariki 26 z'ukwa karindwi, tariki 8 z'ukwa 10, tariki 19 z'ukwa 12. Iteka ni isaa 10:40 kugera saa 11. Zaburi ye ni 104. Izina rye ryavuye mu murongo wa 31. Ngo nutangira uvuga ngo oh Éternel, si tu m'as choisi moi pour être le bras de la justice et l'exécuteur de ta providence, prête-moi ton aide pour supporter le poids de mes erreurs. Sengesho ryiza cyane. Abavutse ku itariki 8 kugera kuri 12 z'ukwa 12, ahangaha marayika wanyu yitwa Imamiya. Ibuye mukoresha baryita Jade. Jade ni pierre de puissance et de noblesse. Ibuye ry'ubutware, ibuye ry'ubushobozi n'ubupfura. Hanyuma abo atarinda mujye murikoresha tariki 28 z'ukwa kabiri, tariki 12 z'ukwa gatanu, tariki 27 z'ukwa karindwi, tariki 9 z'ukwa 10 ndetse na tariki 20 z'ukwa 12. Isaha ni saa 11 kugera saa 11:20. Hanyuma ikindi Zaburi ye ni ya karindwi, umurongo wagize izina rye ni umurongo wa 18.
yitwa nde? Marayika Imamiya. Ariko sinyobye. Imamiya ndibeshye, mumbabarire. Imamiya ibuye rye ntabwo ari Jade. No. Jade ni ya Nanayeli wabavutse tariki 13 na 16 z'ukwa 12. Imamiya ibuye rye ni obsidienne neige, abavutse tariki 8 kugera kuri 12 z'ukwa 12. Marayika wabo ni Imamiya, ibuye ryabo ni obsidienne neige, tisa nk'urubura. Ni pierre de la dualité, ni ibuye bya bindi bibiri bidahuje imimerere ariko byuzuzanya, kandi ni ibuye ry'imbaraga, pierre de l'énergie. Ibindi mvuze nibye byose. Zaburi yari ya 7 umurongo wa 18. Bo ni Imamiya. Aho nanibeshya ni kwibuye gusa. Hanyuma abavutse tariki 13 kugera kuri 16 z'ukwa 12, ibuye ni Jade, ni ibuye ry'imbaraga n'ubupfura, ubutware. Marayika ni Nanayeli. Marayika Nanayeli ushobora kumwambaza kuva tariki ya 1 z'ukwa 3, tariki 14 z'ukwa 5, tariki 28 z'ukwa 7, tariki 10 z'ukwa 10, tariki 21 z'ukwa 12, isaa 10:20 kugera saa 10:40. Hanyuma Zaburi ye ni 119, umurongo wavuyemo izina rye ni wa 75. Hanyuma kuri Nanayeli ikintu cyangombwa ni ukumenya ko Zaburi ye ari 119, umurongo wa 75, kandi ko itariki yo kumwiyambaza nyine n'iriya tariki ya 1 z'ukwa 3, tariki 14 z'ukwa 5, 28 z'ukwa 7, 10 z'ukwa 10, gutyo kugenda. Ibyo nabivuze. Hanyuma rero twagiye ku bantu bavutse ku itariki 17 kugera kuri 21 z'ukwa 12. Ibuye ryabo ni Ribi, Marayika ni Nitayeli. Hanyuma ibuye Ribi ni ikimenyetso cy'urukundo n'icyizere cy'ejo hazaza. Mwamwiyambaza tariki 2 z'ukwa 3, tariki 15 z'ukwa 5, tariki 29 z'ukwa 7, tariki 11 z'ukwa 10, tariki 12 z'ukwa 12. Isaha ni saa 11:40 kugera saa 12. Zaburi ni 103, umurongo ni wa 19 ugize izina rye. Tugeze ku bafite sinye ya Capricorne. Abo bavutse tariki 22 kugera kuri 26 z'ukwa 12. Marayika wabo ni Mebahiya. Hanyuma ibuye ryabo ni Sodalite, ni ibuye rituma ubasha kurondora no gukanguka mu by'umwuka. Mwamwiyambaza ku itariki 3 z'ukwa 3, 16 z'ukwa 5. Abo ngabo nabo atarinda, kuko abo arinda bashobora kumwiyambaza igihe icyo ari cyo cyose. Marayika wawe iyo umuvuze hano ukumva n'uwawe, umwiyambaza igihe icyo ari cyo cyose, ariko iyo atari uwawe nibwo umwiyambaza kuri aya matariki ndi kuvuga. Tariki 3 z'ukwa 3, tariki 10 z'ukwa 5, tariki 30 z'ukwa 7, tariki 12 z'ukwa 10, tariki 23 z'ukwa 12, isaa 12 kugera saa 12:20. Zaburi ye ni 102 kugera yego ni 102, ariko umurongo we ni uwa 13. Ahangaha ni ibintu bisekeje. Ni Bahiya iyo umusaba aramubwira uti ndashaka imbaraga nk'iza Samusoni kugira ngo nikorere ku bitugu byanjye, ntahinnye uruti rw'umugongo, ntunamye cyane, ukuri guhoraho, nikorere ukuri guhoraho ku bitugu byanjye. Ntabwo byoroshye, ntabwo muzi ibi bintu. Reka nikomereze, sinshoboye. Abantu bavutse tariki 27 kugera kuri 31 z'ukwa 12, Marayika wabo yitwa Poyeri. Ibuye bakoresha baryita Œil de Taureau, ijisho ry'iki, niba naryita iry'ikimasa cyangwa ry'imbogo, cyo bita Taureau.
ni ibuye ritera endurance, gukomera ntunanirwe vuba kandi ukagira n'ubutwari. Abo atarinda mushobora kumwiyambaza ku itariki 4 z'ukwa gatatu, tariki 17 z'ukwa gatanu, tariki 31 z'ukwa karindwi, tariki 13 z'ukwa cumi na tariki 24 z'ukwa cumi n'abiri. Isaha ni saa 12:20 kugera saa 12:40. Zaburi ye ni 145, umurongo wavuyemo izina rye ni uwa 4. Tukagenda tukagera ku bantu bavutse ku itariki ya mbere kugera ku ya 5 z'ukwezi kwa mbere. Ibuye ni sigirite. Sigirite marayika wabo ni Nemamiya. Iri ni ibuye rigutera kwigirira icyizere kandi ukirinda rigatuma wirinda kuyoborwa n'undi muntu mu buryo butari bwo. Abo atarinda mwamwiyambaza tariki 5 z'ukwa gatatu, tariki 18 z'ukwa gatanu, tariki ya mbere z'ukwa munani, tariki 14 z'ukwa 10, tariki 25 z'ukwa 12. Babikora isaa 12:40 kugera isaa 1. Zaburi ye ni 115, umurongo wavuyemo izina rye ni 11. Hanyuma tukagenda tukigira imbere tukazana uwitwa Yeyareli. Hari n'abavuga Yeyaveli. Ni abantu bavutse tariki 6 kugera ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere. Bakoresha ibuye bita perle. Ni symbole ya creativity, kumenya kwihangira kandi imitekerereze akaba igana ku isi y'ijuru, ni ukuvuga ku ijuru. Mwajya mumwambaza mwebwe mutayoborwa nawe atarinda ku itariki ya 6 z'ukwa gatatu, ya 19 z'ukwa gatanu, ya 2 z'ukwa munani, ya 15 z'ukwa 10, ya 26 z'ukwa 12. Isaha ni saa 1 kugera saa 1:20. Zaburi ye ni iya 6, umurongo wavuyemo izina rye ni umurongo wa 3. Ubu ni Yeyareli cyangwa Yeyaveli. Hanyuma abavutse tariki 11 kugera tariki 15 z'ukwa mbere, marayika wabo yitwa Harayeli. Hanyuma ibuye bakoresha baryita zircon rouge, zircon cyangwa ya sente. Ni ibuye ry'ibyishimo n'ubuzima bwiza. Abatarinda mwajya mumwiyambaza tariki 7 z'ukwa gatatu, tariki 20 z'ukwa gatanu, tariki 3 z'ukwa munani, tariki 13 z'ukwa 10, tariki 27 z'ukwa 12, kandi mukabikora saa 1:20 kugera saa 1:40. Zaburi ye ni 113, umurongo ugize izina rye ni wa 3. Uwo ni Harayeli. Hanyuma abavutse tariki 16 kugera ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere, tariki 16 kugera ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere, ibuye ryabo ni œil de tigre, ijisho ry'urusamagwe. Ni ibuye rya concentration ry'imbaraga kandi ni ibuye ririnda n'amarozi mu rwego rwo hejuru. Rijya ku kigero kimwe na tourmaline noire. Marayika yitwa Mizrayeli. Abatarinda mwajya mumwiyambaza tariki 8 z'ukwa gatatu, tariki 21 z'ukwa gatanu, tariki 4 z'ukwa munani, tariki 17 z'ukwa 10, tariki 27 z'ukwa, tariki 17 z'ukwa 10, tariki 27 z'ukwa 12 nimugoroba. Hanyuma isaha ni saa 1:40 kugera saa 2. Zaburi ni 145, umurongo ni wa 17 ugize izina rye. Tugeze ku bafite sinye ya verso. Aba ni ukuva tariki 21 kugera kuri 25 z'ukwa mbere. Marayika wabo ni Umabel. Hanyuma ibuye ni topaz, ikimenyetso cy'ubudahemuka n'akanyabugabo. Abo atarinda mwamwiyambaza tariki 9 z'ukwa gatatu, tariki 22 z'ukwa gatanu, tariki 5 z'ukwa munani, tariki 18 z'ukwa 10 na tariki 28 z'ukwa 12. Hanyuma isaha ni saa 2 kugera saa 2:20. Hanyuma zaburi ye ni 113, umurongo ugize izina rye ni umurongo wa 2. Nguyu ni Umabel. Hanyuma
abavutse tariki 26 kugera ku itariki 30 z'ukwa mbere, ibuye ryabo ni perle. Marayika wabo ni Iyahel. Yego, ibuye perle ni ikimenyetso cya creativity, nabyo twaribonye nanone, n'imitekerereze y'isi y'ijuru, nuko imitekerereze igana ku ijuru. Uyu mumarayika Iyahel mwajya mumwiyambaza tariki 10 z'ukwa gatatu, 23 z'ukwa gatanu, tariki 3 z'ukwa munani, tariki 19 z'ukwa 10 na 29 z'ukwa 12. Isaa 2:20 kugera saa 2:40. Marayika ni nako Zaburi ni 119, umurongo ni 159. Nuvuga ukuntu ari ndende. Nanga no kuyivuga utareba neza, ugatangira kubyina muzunga nk'uko nanjye numva ndimo nyibyina, kuko ndimo ndakora kino kiganiro mfite akantu kameze nk'umunaniro mwinshi cyane, ukuntu nanarwayemo ukuntu, ariko Imana uhoraho amarangiza. Abantu bavutse tariki 31 kugera ku itariki 4 z'ukwa kabiri, marayika wabo murinzi yitwa Anaweli. Anaweli yakoresha ryitwa Safiro. Iyo iyi ngiri niwe urikoresha kugira ngo mukominikane, ni ibuye ry'ukuri n'ubutabera. Hanyuma bamwiyambaza tariki 30 z'ukwa mbere, tariki 4 z'ukwa kabiri, tariki 21 z'ukwa gatatu. Oya, wamwiyambaza tariki 21 z'ukwa gatatu, tariki 24 z'ukwa gatanu, tariki 7 z'ukwa munani, tariki 20 z'ukwa 10, tariki 30 z'ukwa 12. Zaburi ye isaha ni 2:40 kugera saa 3. Hanyuma Zaburi ni iya kabiri, umurongo ni wa 11, niwo uvamo izina rye. Anaweli ni marayika unasubiza vuba. Mehiyeli ni w'abantu bavutse tariki 5 kujya ku itariki 9 z'ukwa kabiri. Ibyo ukoresha ni diyama, ikimenyetso cy'umubiri wejejwe n'ubugingo bwejejwe. Uyu rero Mehiyeli adasanzwe akurinda, wamwiyambaza tariki 12 z'ukwa gatatu, tariki 25 z'ukwa gatanu, tariki 8 z'ukwa munani, tariki 21 z'ukwa 10 na tariki 31 z'ukwa 12. Isaha ni saa 3 kugera saa 3:20. Zaburi ye ni iya 33, umurongo wavuyemo izina rye ni wa 18. Ni Mehiyeli. Abantu bavutse ku itariki 10 kugera ku 14 z'ukwa kabiri, marayika wabo ni Damabiya. Hanyuma ibuye ni Labradorite, ni ibuye rituma umuntu akira indwara nyinshi ku giti cye abyikoreye, kandi akagira n'inshuti ze nzima zimufasha, agira inshuti nyanshuti. Uyu wamwiyambaza tariki 13 z'ukwezi kwa gatatu, tariki 26 z'ukwa gatanu, tariki 9 z'ukwa munani, tariki 22 z'ukwa 10 na tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere. Hanyuma isaha nziza ni saa 3:20 kugera saa 3:40. Zaburi ni iya 90, umurongo w'izina rye ni wa 13. Tukaba tugeze kuri marayika w'abantu bavutse tariki 15 kujya ku 19 z'ukwezi kwa kabiri, yitwa Manakeri. Manakeri ukoresha ibuye rya topaze bleu, ikimenyetso cyo kwemera n'ubudahemuka. Hanyuma abo atarinda mwajyamo mwambaza tariki 14 z'ukwa gatatu, 27 z'ukwa gatanu, 10 z'ukwa munani, 23 z'ukwa 10, ndetse isaha ikaba isaa 3:40 kugera isaa 4. Zaburi ye ni iya 38, kandi umurongo ni wa 22 ugize izina rye. Tugize kuri sinye astrologique cyangwa zodiacale ya Poisson. Abantu bavutse tariki 20 kugera kuri 24 z'ukwezi kwa kabiri, marayika wabo ni Eyayeli. Hanyuma
ikintu kiri ahangaha cyangombwa, ikintu cyangombwa ahangaha kuri ayayeri, ibuye rye ni nacre. Iri buye nacre abantu ntabwo bakunda kurikoresha, ni pierre du charme et de la tendresse. Ni ibuye rigutera igikundiro cyane, buri wese akumva gufitiye impuhwe ukagirirwa neza. Ni ibuye wajya ukoresha uvugana nawe, abo atarinda itariki yanyu ni itariki 15 z'ukwa gatatu, 28 z'ukwa gatanu, 11 z'ukwa munani, 24 z'ukwa cumi. Hanyuma amasaha ni isaa 2 kugera saa 2:20. Zaburi ni 37, umurongo ni uwa 4. Abavutse tariki 25 kugera kuri 29 z'ukwa kabiri, marayika murinzi ni Abuhiya. Ahangaha ibuye bakoresha ni œil de faucon. Uyu Abuhiya ibuye ni œil de faucon, ni pierre de l'optimisme, no kuvuga ibuye rituma ugira icyizere cy'ibyo urimo n'ejo hazaza, kandi ukagira ibitekerezo bishyashya buri gihe. Hanyuma rero wamwiyambaza tariki 4 z'ukwa kabiri, 13 z'ukwa gatandatu, 29 z'ukwa gatanu, 12 z'ukwa munani, 25 z'ukwa cumi. Amasaha ni saa 2:20 kugera saa 2:40. Zaburi ni 106, umurongo ni uwa mbere wavuyemo izina rye, ni Abuhiya. Hanyuma abavutse kuva ku itariki ya mbere kugera ku itariki ya 5 z'ukwa gatatu, ibuye ni quartz diamant. Ni ibuye ryeza kandi rigatera n'imbaraga mu buryo bwo mu mwuka. Marayika murinzi ni Rahayeli. Hanyuma wamwiyambaza ku itariki ya 5 z'ukwa mbere, 17 z'ukwa gatatu, 30 z'ukwa gatanu, 13 z'ukwa munani, 26 z'ukwa cumi. Hanyuma igihe cyo kumwambariza ni saa 4:40 kugera saa 5 z'ijoro. Zaburi ni ya 16, umurongo ni uwa 5. Hanyuma abavutse tariki 6 z'ukwa cumi, marayika murinzi ni Abamiya. Ibuye ni diamant, ni symbole de la pureté du corps et de l'esprit, ikimenyetso cy'ukwezwa k'umubiri n'ubugingo. Wamwiyambaza tariki 6 z'ukwa mbere, tariki 18 z'ukwa gatatu, tariki 31 z'ukwa gatanu, tariki 14 z'ukwa munani, tariki 14 z'ukwa munani, tariki 27 z'ukwa cumi. Isaha ni saa 5 kugera saa 5:20. Zaburi ye ni iyihe? Ahangaha niho mugiye gutangarira. Usoma igitabo cy'Itangiriro, igice cya mbere, umurongo wa mbere. Igice cya mbere, umurongo wa mbere. Ubu ngubu ni Yabamiya. Abavutse tariki 11 kugera kuri 15 z'ukwa gatatu, marayika murinzi ni Hayayeli. Ibuye, ariko rero ndabyishe murambabarira, ndananiwe pe. Kuri Yabamiya ibuye ni aigle marine. Yabamiya ni w'abantu bavutse tariki 6 z'ukwa cumi, tariki 6 na tariki 10 z'ukwa gatatu. Ibuye ni aigle marine, ni symbole de fidélité et de pureté, ikimenyetso cy'ubudahemuka no kwezwa. Ni nawe Yabamiya ufite zaburi itangaje. Ni gusoma igice cya mbere cy'Itangiriro, umurongo wa mbere.
hanyuma ayayeri n'abantu bavutse tariki 11 na 15 z'ukwa gatatu, ibuye ni diyama, ikimenyetso cyo kwezwa k'umubiri n'ubugingo. Kumwiyambaza ni tariki 7 z'ukwa mbere, 19 z'ukwa gatatu, iya mbere z'ukwa gatandatu, 15 z'ukwa munani, na 28 z'ukwa cumi. Isaha ni 5:20 kugera 5:40. Hanyuma Zaburi ni 109 umurongo wa 30 niwo ugize izina rye. Abantu bavutse tariki 16 na tariki 20 z'ukwezi kwa gatatu, marayika wabo yitwa Mumiya. Ibuye ni turquoise, pierre de courage, donc pierre du courage et de la générosité, ibuye ry'ubutwari n'ubugwaneza no kugira neza. Uyu mumarayika iyo atari marayika murinzi wawe, umwiyambaza tariki ya 8 z'ukwa mbere, tariki 20 z'ukwa gatatu, tariki 2 z'ukwa gatandatu, tariki 17 z'ukwa munani na tariki 29 z'ukwa cumi. Isaha ni 5:40 kugera 6 z'ijoro. Zaburi ye ni 116 umurongo we ni uwa 7 niwo ugize izina rye. Bavandimwe rero, iyi nyigisho, icyo kiganiro ndabitwararikaho, nagikoze naniwe cyane ariko byari ngombwa, nanarwayemo, ariko ibyo ngibyo ni umutwaro wa buri muntu. Icyo mbitwararikaho naho nagiye nsa nk'uvanga ngasubira inyuma, mubyihanganire aho nagiye nkorora. Bana buhoraho, murebe umutima mwiza ntanganye icyo mfite, nimurebe uko naniwe mu mubiri. Uhoraho abarinde, kandi ibyo navuze nabi abibabwire neza. Mugire ibihe byiza.